Good morning mga kabro. Ito si kabro from Kamiling mga kabro. TMX De Platino pa yata bro? Ay CDI yata yan? Ay naka-convert doon. Nyarami doon tatoy. Refresh. Yan. So sukatan tagi dapat nga sukatanan. Yan, De Platino na palong na kinonvert na ni kabro sa CDI. Ganda oh. Kintab. Yan ang andar niya. Mamiyaw-miyaw na tsaka malagitik. Tayo na natin. Okay. Dito naman may tulo yung motor ng Uncle. Uncle, shoutout kay Uncle na nasa Singapore ba? Nasa Hong Kong pala, Hong Kong. Yung kinonvert natin sa 200cc dati na 155. Ito naman, service ni Uncle. May tulo daw yung motor ni Uncle. Ayan, ang daming tagas sa ilalim. Tapos tagas dito, tapos wirings daw. Okay, ipadali natin kay Brother Fernando Junior Romento. Sika bro. Ano rami dun ta bro? Miyaw-miyaw nan. Agpatalaw tayo garod ti miyaw-miyaw tata. Sige. Ayun, nakaroon sa. Nakaroon. Okay. Taintan, tanong lumamiis before and after to ladamdaman. Ato i-tune up yung motor ni Bap. Tune up lang daw to. Okay. Good morning, good morning. Dave, ipasok mo to. Ito. Baba natin yung makina. Ayun oh, ganda ng tignan ng mga tools namin. Malinis na. At organized. Mamayang hapon kaya magiging ganito pa rin kaya yung itsura nito. Dito. Okay na. Hi, and the birds.